କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରୁ। ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 60 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟି ବହିର ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି, ଯୋଉ ପୋର୍ସନରେ ଅଛି, ସେଇ ପୋର୍ସନଟିକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖି ନାହିଁ, ନିଜେ ପଢିକି ନିଜେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ତ ଆନ୍ସରଟି ଅଛି ବହିର ସେଇ ଜାଗାରେ କି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଭାରତବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଛାଡ ପ୍ରସ୍ତାବ କିପରି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ, ତାମାନେ ଭାରତ ଛାଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 1942 ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିଲା। ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଛାଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭାରତ ଛାଡ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ କଲା, ତାମାନେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଥିଲା। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ, କାଗଜ ନୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯାନବାହନ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଓ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଅଚଳ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ଥାନା, କୋର୍ଟ ଓ ଜେଲଖାନାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ରଖାଯିବ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତା ଦେଖି ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଅମାନୁଷିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସରକାର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ, ଲାଠି ପ୍ରହାର, ଗୁଳିଚାଳନା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ କଳ୍ପନାତୀତ ଅସଂଖ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଲେ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ ଗିରଫ ହେଲେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10, 1942ରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୈପାରିଗୁଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଓ ଲାଠି ଧରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ସେଠାରେ ପୁଲିସର ଗୁଳିଚାଳନାରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଓ ନିର୍ମମ ଲାଠି ଚାଳନାରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ 1942 ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ବିନୋବା ଭାବେ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିନୋବା ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1940 ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ପାନଉର ଠାରେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଗିରଫ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପୁନେ ଠାରେ ଆଗା ଖାନ ପ୍ୟାଲେସରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା।
क्वेश्चन होची भारत छाड़ आंदोलन समय बिहार छात्र माने केबे और केउठारे पताका उत्तोलन करथिले सेमाने 1942 अगस्त 11 छात्र माने पाटना सचिवालय पूर्व द्वार रे जातीय पताका उत्तोलन करथिले। तापर क्वेश्चन होची रेवेन्सा कॉलेज रे भारत छाड़ आंदोलन केउ छात्र नेता मानक द्वारा परिचालित होइथिला। कटक रेवेन्सा कॉलेज सम्मुख में छात्र मैंने सभा कर भारत छाड़ आंदोलन भाग ने निष्पत्ति नहीं छात्र नेता माने थिले विभुदेन्दु मिश्र, अशोक दास, सूरजमल साहा, बीरेन्द्र मित्र नेतृत्व में आंदोलन होइथिला। भारत छाड़ आंदोलन समय केउ खबर शुणा पर बरी अंचल उत्त्यक्त लोक काइपद्र डाकघर पोड़ी देइथिले। गोपबंधु चौधरी रमादेवी गिरफ खबर शुणा पर बरी अंचल लोक मैंने अत्यंत उत्त्यक्त होई 1942 अगस्त 17 काइपद्र डाकघर निआं लगाई देइथिले। तापर क्वेश्चन है भारत छाड़ आंदोलन समय भंडारी पोखरी रे केउ दुई सत्याग्रही गिरफ होइथिले सत्याग्रही जगन्नाथ दास और द्वारिका दास गिरफ होइथिले। क्वेश्चन अछि इरम ठारे केबे गोलीकांड घटिथिला और सेतिरे शहीद होइतबा महिलांक नाम कोन 1942 सेप्टेम्बर 28 मसीहा रे गोलीकांड घटिथिला और महिला जनक नाम थिला परी बेव। क्वेश्चन होछि भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव रे निमापड़ा रे काहेकि पुलिस गुली चालना करिथिला। भारत छाड़ आंदोलन प्रभाव में पुरी जिलार निमापड़ा ठारे सेप्टेम्बर 16 रे सत्याग्रही माने सभा करी सरकार को खजड़ा न देबा लागि स्थिर कले जातीय पताका उत्तोलन करने चेष्टा कले पुलिस बारण करिबारु लोकमाने थाने अग्नि संजोग कले एवं पुलिस गुली चालना द्वारा उच्च मल्लिक नामक व्यक्ति प्राण हराइबा सहित बहु संख्यार आंदोलनकारी आहत होइतिले। क्वेश्चन अछि पापड़ाहांडी ठारे काहेकि गुली चालना करा जाइथिला एवं एथिरे केते जण प्राण त्याग करथिले। 1942 अगस्त 24 रे कोरापुटर बहु लोक पापड़ाहांडी ठारे थिबा टोल और थाना ध्वंस करियाकु जाइथिले फଳରେ पुलिस गुलीचालना करिथिला और 15 जण व्यक्ति प्राण त्याग करथिले। क्वेश्चन होछि किए ढेंकानाल रे भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नेइथिले एवं तांको नेतृत्व रे केउठारे थाना पोड़ी संगठित होइथिला। ढेंकानाल वैष्णव चरण पट्टनायक एही आंदोलन नेता थिले। वैष्णव चरण नेतृत्व रे 1942 अगस्त 26 रे आंदोलनकारी माने मढ़ीर थाना आक्रमण करी अस्त्रागार तहसिल ऑफिस और जंगल विभाग ऑफिस रे निया लगाई देइथिले। क्वेश्चन होछि कि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य रे लेख। फर्स्ट क्वेश्चन होछि क्रिप्स मिशन केबे भारत को आसीथिले आंसर होछि 1942 मार्च। केउ दिन भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत होइतिला 1942 अगस्त 8। केउ दिन जातीय कांग्रेस रो कार्यकारी कमिटी रो सदस्य मानकु गिरफ करा जाइतिला आंसर होछि 1942 अगस्त 9। अगस्त विप्लव रे जोग देइतिबा जणे समाजवादी महिला नाम उल्लेख कर ना होछि अरुणा आसाफ अली। भारत छाड़ आंदोलन समय किए इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री थिले चर्चिल थिले। केउ दिन काइपद ठारे लोक माने डाकघर पोड़ी देइथिले 1942 अगस्त 17 रे। किए धामनगर ठारे भारत छाड़ आंदोलन को गतिशील कराइथिले मुरलीधर पंडा। भारत छाड़ आंदोलन समय किए निमापड़ा रे पुलिस गुली रे प्राण हराइथिले आंसर होछि उत्सव मल्लिक। केउ दिन लक्ष्मण नायक को फांसी दिया जाइतिला आंसर होछि 1943 मार्च 29 रे। तालची रे किए अगस्त विप्लवर नेतृत्व नेइथिले आंसर होछि पवित्र मोहन प्रधान। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन टी होछि प्रत्येक प्रश्न दिया जितबा चारि गोटे विकल्प मध्यरु ठीक उत्तर टी बाछि तार क्रमिक नंबर सहित लेख। तो फर्स्ट क्वेश्चन टी होछि केउ मसिया रे इंग्लिश सरकार अगस्त दान घोषणा करथिले ऑप्शंस थिला 1939 1940 1941 1942 आंसर होछि 1940। कांग्रेस अधिवेशन रे किए भारत छाड़ प्रस्ताव आगत करथिले ऑप्शंस होछि मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू आंसर होछि जवाहरलाल नेहरू। भारत छाड़ आंदोलन समय महात्मा गांधी को केउठारे बंदी करी रखा जाइथिला ऑप्शंस होछि अहमदनगर, नागपुर, पुणे, पाटना आंसर होछि पुणे। केबे कोरापुट रो लोक माने पापड़ाहांडी निकट रे थाना ध्वंस करियाकु जाइथिले ऑप्शन थिला 1942 अगस्त 17, 1942 अगस्त 21, 1942 अगस्त 24, 1942 अगस्त 26 आंसर होछि 1942 अगस्त 24। किए भारत छाड़ आंदोलन सहित संपृक्त नुहंती ऑप्शंस होछि हरेकृष्ण महताब, सुरेंद्रनाथ द्विवेदी, गोपबंधु चौधरी, गोपबंधु दास आंसर होछि गोपबंधु दास। तो हमें क्वेश्चन आंसर सब जिनस डिस्कस कले जदि किछि डाउट अछि को जगह बुझी हला नै को जगह निजर किछि मतामत अछि ताहले कमेंट रे जणेबो एवं ईमेल भी करि परिबो। आ जदि भल लागिला बुझीला टिके लाइक कर दियो वीडियो को अन्य सहित शेयर करो चैनल जो मेरे वीडियो देखुचंती सब्सक्राइब करिना दे पर्यंत चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिता वीडियो अपलोडेड नोटिफिकेशन पहुंचीबो।
ଆମେ ମିଶିକି ପଢିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ବୁଝିପାରିବା। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ବାଏ।